guys, panibagong araw, panibagong video na naman tayo. So samahan nyo kaming papuntang Coronang Bato. So nagbibiyahe na kami papuntang Coronang Bato. So yun guys, nagpudot, sige latat. So yun guys, nakadaran kami dito Coronang Bato nga kung gunada napanagbayad med jay kadwa kun ti entrance na. So there alright lang yun no sa mga at kami guys. So yun guys, pasangat kami na nagbanog ti umuli gayam sika. So yun guys, pasara kami dito Coronang Bato 500 step kano bago makadanon dyan. Exciting part na ay nang nagpudot guys ni nabanog ka na dyan kadwa kun yung sigilat tamit pag nangapag na. So yun guys, han pinakagudwang nabanog akong guna nanday kaduwak. So nga napatugaw with dilatan. So yun guys, nakadanon kami dito yung entrance na pababa kami kinibembe labas ko dyan. Yun guys, napabidyo-video ako. Niyakan daya. So yun guys, nakadaran kami dito exciting part na dito Coronang Bato. So nga umay kayo dito mit din nagpicture nagmayat TV nang nagpudot lang guys. Nagpintas nga kita empty picture nga napinpintas pa na makadanon ka dito mismo nga ayan na guys. So nga umay kayon.